बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हर वालिदैन की कोशिश होती है कि वो अपने बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत करें, उनकी अच्छी परवरिश करें, और ख़ास तौर पर बेटे जिनके साथ उन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी गुजारनी होती है। और जब वो बेटों को इतनी ज़्यादा तवज्जो और मेहनत से उनकी तरबियत करते हैं और उनको बड़ा करते हैं तो उनकी शादी करते हैं। और शादी के बाद अक्सर ये शिकायत होती हैं कि बेटे जो है वो अलग हो गए हैं, माँ बाप की उन्होंने तवज्जो करना, उनकी खिदमत करना छोड़ दी है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यही बात डिस्कस करने जा रही हूँ कि किस तरह शादीशुदा बेटे को आप अपने दिल के करीब रख सकते हैं, किस तरह आप बेटों को अपना फर्माबरदार बना सकते हैं और बेटों की तवज्जो हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब बहनें खैर आफियत से होंगी और ठीक ठाक होंगी। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए और सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। हमेशा की तरह घर के कामकाज दिखाते हुए जो मैं आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो हमारी जिस पर सारी ज़िंदगी डिपेंड कर रही होती है और ये वो रिश्ता है जो बहुत ज़्यादा हसास है। सबसे पहले तो हमें ये सोचना होगा कि वो बेटे जिनकी हम इतनी अच्छी तरबियत करते हैं, उनको तालीम दिलवाते हैं, उनकी अच्छी नौकरी या कारोबार का बंदोबस्त करते हैं और जब उनका घर आबाद करते हैं, उनकी शादी करते हैं, तो वो शादी के बाद अपने वालिदैन के नाफरमान क्यों हो जाते हैं, या अगर नाफरमान ना भी हों तो अपने वालिदैन से दूर होने लग जाते हैं। तो जानते हैं कि ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। देखें, सबसे पहले तो हमें इस बात को एग्री करना चाहिए, ये बात मान लेनी चाहिए कि आज के दौर में सबसे बड़ा दुख ये नहीं है कि बेटा दूर चला गया है। असल दुख जो है वो ये होता है कि बेटा करीब रहकर भी दूर हो गया है, यानी आप पर वो तवज्जो नहीं कर रहा। बेटा आपके घर में तो है, उसी दस्तरखान पर बैठता है, उसी जगह पर जो है वो रहता है, वही उसका ठिकाना है, मगर दिल कहीं और लगा होता है। वालिदैन के लिए ये एहसास किसी खाली घर से ज़्यादा भारी होता है कि बेटा घर में होते हुए भी उनके लिए जो है वो मोहब्बत नहीं रखता, उस तरह दिल में वो जज्बात नहीं रखता। मैं ये सारी बातें किसी को इल्ज़ाम देने के लिए हरगिज़ नहीं कह रही, बल्कि उन माओं के लिए, उन माओं के बारे में और उन वालिदैन के लिए बात कर रही हूँ जो दिल से चाहते हैं कि उनका शादीशुदा बेटा जो है वो एहतराम, मोहब्बत और सुकून के साथ उनके करीब रहे और उनकी खिदमत करे और उनका ख्याल रखे, और किसी बग़ैर दबाव के, बग़ैर लड़ाई के, बग़ैर झगड़े के और बग़ैर ज़बरदस्ती के। अब यहाँ पर फ़र्क थोड़ा सा समझने का आ जाता है कि शादी के बाद बेटा बदलता क्यों है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि शादी के बाद बेटा बदलता नहीं, उसकी तरजीहात बदल जाती हैं, उसकी जो है वो तवज्जो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, उसके फ़राइज़ बढ़ जाते हैं। शादी के बाद बेटा वही रहता है जो बरसों से था, आप लोगों का ख्याल रखता था। फ़र्क सिर्फ ये आता है कि अब उसका दिल जो है वो और ज़िम्मेदारी की तरफ चला गया है। अब वो दो घरों के बीच तवाज़ुन बनाने की कोशिश कर रहा है और उसके रिश्तों में जो है वो उसके रिश्ते बढ़ गए हैं। बीवी की शक्ल में भी अल्लाह ताला ने जो उसको रिश्ता दिया उसने उसका ख्याल भी रखना है। तो जो वालिदैन इस तब्दीली को बगावत समझ लेते हैं, यानी वो ये समझते हैं कि अब ये बीवी की तरफ हो गया और हमारी तवज्जो नहीं करेगा, वो अनजाने में जो है वो दीवार खड़ी कर रहे होते हैं। और जो इस फितरी सफ़र को मान लेते हैं वो बेटे के दिल में पहले से ज़्यादा जगह बना लेते हैं। देखें, यहाँ पर वालिदैन की फेवर में मैं ये बात करूँगी कि औलाद का फ़र्ज़ है, उनकी ज़िम्मेदारी है कि उनका ख्याल रखें और उनकी इज़्ज़त करें। इसी तरह जब वो नया फ़र्द घर में लेकर आते हैं, यानी बहू की शक्ल में, बीवी की सूरत में, तो उसको भी ये बताना चाहिए कि ये हमारे वालिदैन हैं और इसकी इज़्ज़त आप पर भी लाजिम है। जिस तरह से आप अपने माँ बाप की इज़्ज़त करती हैं तो इसी तरह हमारे वालिदैन की रिस्पेक्ट भी आपके लिए वैसी ही है। इसी तरह से अगर माँ बाप ये चाहते हैं कि वो बेटे के दिल में अपनी मोहब्बत उसी तरह से बरकरार रखें तो उनको भी फ़राख दिली से वो रिश्ता कबूल करना होगा। बहू को पहले दिन से मेहमान नहीं बल्कि घर का हिस्सा समझना होगा। देखें, जब किसी घर में बहू आती है तो वो सिर्फ एक रिश्ता नहीं लाती बल्कि एक मुकम्मल ज़िंदगी लाती है। जब एक लड़की आती है तो वो एक मुकम्मल ज़िंदगी के साथ आती है, नई सोच के साथ। अगर शुरू दिनों में ही उसे ये एहसास मिल जाए कि यहाँ उसे साबित नहीं करना पड़ेगा, यहाँ उसे कबूल किया जाएगा, तो वो उस घर को अपनी पनाहगाह बना लेती है। ऐसी बहू बेटे को वालिदैन से दूर नहीं करती बल्कि ख़ुद उसे करीब रखने की कोशिश करती है, क्योंकि अगर लड़की के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठ जाता है, उसके जहन में ये बात बैठ जाती है कि यहाँ पर मुझे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मैंने अपनी बहुत ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लगानी इन लोगों में अपने आप को मनवाने की, और ऑलरेडी यहाँ पर मोहब्बत और एक दूसरे का ख्याल रखने का एहसास मौजूद है, तो वो ऑटोमेटिकली बेटे को भी जो है उन लोगों की तरफ माइल करती है और उन रिश्तों का एहतराम करती है। और बाज़ दफ़ा तो ऐसा इसके ऑपोजिट भी हो जाता है कि अगर ससुराल में बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा होता है तो बहू जो है वो इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही होती है और अपनी मनमानी करती है। लेकिन हम इस मौजू पर बाद में बात करेंगे। और दूसरा पॉइंट मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि बेटों को करीब करें तो बहुओं
پر پریشر ڈالنا بند کر دیں، ان پر دباؤ ڈالنا، ان پر اپنی زبردستی مسلط کرنا بند کر دیں۔ دیکھیں شروع میں تو آپ اس فارمولے کے تحت بہت کامیاب جائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ بیٹا آپ کی بات مان رہا ہے، آپ بہو کو بھی جو ہے وہ پریشرائز کر کے اپنی باتیں منوانے کی کوشش کریں گے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب بیٹے کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ اس کے لیے جس طرح سے والدین اہم ہیں اس کے لیے اور رشتے اہم ہیں بہن بھائیوں کے، تو اسی طرح سے بالکل بیوی کا رشتہ بھی اس کے لیے اہم ہوگا۔ تو آہستہ آہستہ جب اس کو یہ خیال دل میں آئے گا کہ میری بیوی کی اس طرح سے ویلیو نہیں کی جا رہی یا اس کو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے، تو آٹومیٹکلی اس کے دل میں جو ہے وہ بغاوت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹوں کو اپنے ہاتھ میں رکھیں، ان کی محبت کو اسی طرح آپ ان کے دلوں میں مینٹین رکھیں، تو آپ بہوؤں پر دباؤ ڈالنا جو ہے وہ بند کر دیں اور ان کے ساتھ خوش اسلوبی سے اور میانہ روی سے پیش آئیں۔ اکثر جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ والدین جو ہے وہ یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہوتے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں چل پا رہا ہوتا کہ بہو پر سختی کا اثر جو ہے وہ براہ راست بیٹے کے دل پر پڑتا ہے۔ بیٹا بول نہیں پاتا، صفائیاں نہیں دے پاتا، مگر دل میں کشمکش بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کے دل میں وہ بغاوت کا جذبہ ابھرنے لگ جاتا ہے۔ وہ فی الوقت تو بات نہیں کرتا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہی خاموشی جو ہے وہ فاصلوں میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ جہاں والدین نرمی اختیار کرتے ہیں وہاں بیٹا خود جھک جاتا ہے۔ تو آپ ایسا رویہ ہی مت کریں کہ بیٹے کے دل میں کوئی ایسا بغاوت کا جذبہ پیدا ہو۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ شادی شدہ نندوں کی آمد میں اگر توازن نہ ہو تو گھر بوجھ بن جاتا ہے۔ بیٹیاں اگر بار بار میکے میں آئیں، زیادہ دن ٹھہریں تو یہ خوشی کی بات ہے، لیکن جب اس کا بوجھ بہو کے کندھے یا بیٹوں کی جیب پر پڑنے لگ جائے تو مسائل جنم لیتے ہیں۔ تو سمجھداری یہ ہوتی ہے کہ والدین حالات کو محسوس کریں، حساب کتاب کو خود سنبھالیں تاکہ کسی کے دل میں ناگوار احساس بھی پیدا نہ ہو، اور ان چیزوں کو جو ہے وہ مینیج کرنے کی کوشش کریں اور اپنے گھر کے بجٹ کے حساب سے ہی بیٹوں کے ساتھ جو ہے وہ رویہ اختیار کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہو کو بیٹی کہنے سے زیادہ بیٹی جیسا برتاؤ کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ بیٹی اور بہو کے فرق کو ختم کرنے کا جو ہے وہ واحد طریقہ یہی ہوتا ہے کہ رویوں میں فرق نہ رکھا جائے، کیونکہ بیٹی سے غلطی ہو تو درگزر، اور اگر بہو سے ہو تو وہ برداشت ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر بہو میں کوئی غلطی آ رہی ہے، کوئی پرابلم ہے، تو اس کو بھی آپ درگزر کر کر اس کو برداشت کر لیں، اور یہی عدل جو ہے وہ بیٹے کے دل میں سکون پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ بہو اور بیٹی کا جو ہے وہ درجہ برابر ہے ہمارے والدین کی نظر میں، ان کو اسی طریقے سے جو ہے وہ انصاف مل رہا ہے، اس رشتے کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جا رہا ہے، تو آٹومیٹکلی اس کے دل میں جو ہے وہ سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے، اور وہ اپنے والدین سے محبت زیادہ محسوس کرتا ہے اور ان کے ساتھ زیادہ لگاؤ محسوس کرتا ہے۔ جب بہو کو تحفظ ملتا ہے تو بیٹا جو ہے وہ خود کو محفوظ سمجھ رہا ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے والدین جو ہیں وہ میری فیملی کے بہترین محافظ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ میں ایک اور مین پوائنٹ ڈسکس کروں گی کہ بیٹے کی عزت سب کے سامنے حکمت کے ساتھ کریں، یعنی بیٹے کو ویلیو کریں۔ آپ کے بیٹے میں اگر خدا نخواستہ کوئی خامی ہے، کوئی برائی ہے، تو بھی آپ کوشش کریں کہ سب کے سامنے اس کی جو ہے وہ تعریف کریں اور اس کو اکیلے میں نصیحت کریں۔ جب والدین رشتہ داروں کے، دوستوں کے یا بہو کے سامنے بیٹے کی سمجھداری، محنت یا ذمہ داری کا ذکر عزت سے کرتے ہیں تو بیٹا اندر سے مضبوط ہو جاتا ہے، اور یہ تعریف جو ہے وہ دکھاوے کی نہیں ہونی چاہیے بلکہ سچ اور توازن کے ساتھ ہو، کیونکہ یہی عزت بیٹے کو والدین کے قریب کر دیتی ہے اور اس میں کانفیڈنس بڑھا رہی ہوتی ہے اور اس کے اندر خود اعتمادی پیدا کر رہی ہوتی ہے کہ جب اس کو ویلیو کیا جا رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ بعض دفعہ اگر کوئی کام ایسا ہوتا ہے یا کوئی ایسی کوالٹی ہوتی ہے جو بیٹوں میں نہیں بھی ہوتی، تو اگر ہم بار بار اپریشیٹ کریں اور ان کے اندر وہ جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کریں تو آٹومیٹکلی بیٹوں کے دل میں جو ہے وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے اور والدین کے لیے محبت بڑھتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات اور یہ بھی ہے کہ شکایتیں کم کریں اور دعاؤں کا وزن زیادہ رکھیں۔ ہر بات کہہ دینا ضروری نہیں ہوتا، کچھ باتیں اللہ کے سپرد کر دینا زیادہ اثر رکھتا ہے۔ تو والدین کی خاموش دعا وہ طاقت رکھتی ہے جو کسی نصیحت میں نہیں ہوتی۔ جب والدین دعا پر آ جاتے ہیں تو دل خود بخود نرم ہونے لگتے ہیں۔ تو اپنی اولاد کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے جو دعائیں ہوتی ہیں والدین کی، وہ سب سے بڑا محبت کا ہتھیار ہوتی ہیں۔ تو اس ہتھیار کو استعمال کرتے ہوئے اگر والدین، اسپیشلی والدہ، اپنے بیٹے کے حق میں دعائیں کریں، بار بار دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں اور اولاد جو ہے وہ فرما بردار رہتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے ساتھ ایک اور اہم پوائنٹ میں بتانے جا رہی ہوں، وہ تھوڑا سا کڑوی حقیقت ہے مگر ریئلٹی ہے کہ بڑھاپے میں جو ہے وہ خود مختار والدین جو ہیں وہ ان کی بہت زیادہ ویلیو ہوتی ہے اور عزت ہوتی ہے۔ تو بڑھاپے میں خود مختار والدین بیٹوں کے لیے جو ہے وہ
नेमत होते हैं, अगर हम ये कह लें तो ऐसा गलत नहीं होगा, क्योंकि देखें इंडिपेंडेंसी जो होती है वो ख़ुद जो है वो बहुत बड़ी एक रिस्पेक्ट होती है। तो वालिदैन जो अपनी आमदनी का बंदोबस्त कर लेते हैं, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, वो बेटों पर बोझ नहीं बनते। और जब वो अपना सर्कल खुद चला रहे होते हैं, आज के वक्त में ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको समझने की ज़रूरत है। तो चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, वो बेटों पर बोझ नहीं बनते, बल्कि इज़्ज़त पाते हैं, अपने मामलात खुद संभाल रहे होते हैं, अपने घर में खुद डील कर रहे होते हैं। तो ये जो खुद मुख्तारी होती है वो बेटे के दिल से बोझ हटा देती है, और बेटा जो है वो इस चीज़ को जो है वो बड़ी आसानी से ले रहा होता है। इसी टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ हाजिर होंगी, क्योंकि इसमें जितनी भी बात की जाए इस टॉपिक पर कम है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, मेरे पॉइंट्स समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक तक के साथ के लिए अल्लाह हाफिज़।